हाय फ्रेंड्स देखु मु बर्तमान बाहर बुलवा कौआड़े बुलवाई जाऊँगी मु भी जानी मु देखा मु कड़े जाऊँगी आपण को ओके बर्तमान बुलवाई बाहर देखु बर्तमान आम आसिकी रास्तार पहुँची गलु कौटी ना बुढ़ा बुढ़ी घाटी ये घाटी ये ना पहाड़ उपर जो ठाकुर अच्छा सीठे होती बुढ़ा बुढ़ी घाटी ठाकुराणी ना देखो घाटी उपर बर्तमान पहुँची गलु देखु तले कि देखा ना तल लोक उपरको देखा एत घाटी बहुत बड़ घाटी यहाँ बहुत बड़ घाटी देखो के धुआं धुआं के देखा खाली गछ टिक टिक रास्ता है रास्ता देखो केमती छोटे छोटे माने लोक कि देखा तल को आम देखु घाटी पटे भी जाऊँ ये घाटी ना उठिले भाई डर ही माड़े माने भगवान केमती खाली टाकी टाकी जीव ठाकुर केमती आम भलरे नहीं जाओ भलरे नहीं जाओ बहुत देखो केते बड़ पहाड़ उपरे माने तलू भी देखिए ना कि उपरको देखा जाऊनी उपरको देखिए तलू कि देखा जाऊनी खाली छुटे छुटिया कि देखा जाए खाली रास्ता टिके देखेबे से रास्ता देखा ना कि देखो केमती धुआं धुआं ये पहाड़ उपरको बर्तमान उपरको पूरा उठू पहाड़ उपरको नाब उपर आम आगे गोटे गाड़ीटे गला देखो बर्तमान ठाकुर पलि आसिले बुढ़ा बुढ़ी ठाकुराणी से बुढ़ा बुढ़ी ठाकुराणी मांकड़ नानी के बस यही ठाकुर पाखे मांकड़ सब बेले माने केतबेले मांकड़ छाड़ी जाऊना हम बर्तमान ठाकुर क्रॉस कर गलु भारी भोक लगिला कहली चलो खाईदेवा ना जापर नहीं होटेल रे बसिकी कहली मु साधा खाइबी मु साधा खाइली से चिकेन खाइले मत चिकेन भल लगलानी खाईदेलु मु खाईदेली बहुत भोक लगुला मुझे चलो छोट हो होटेल हो बरम पेट पूरिले गला कौन मिलूची खाईदेलु दी जन बहुत जोरे भोक होता बर्तमान देखो आसिक आम पहुँची गलु आम जो रही पुष्पक इन लज रे लज को पलि आसलु आ कौन करवा टाइम है तो आ बाहर बुली ही पारिबानी ना तेणुक पलि आसलु लज को लज रे रहिलु आसिकी बहुत बढ़िया लगिला बढ़िया ठंडा ठंडा पाग भी देता आसापी पागरे आसिलु आम बर्तमान ऊपर उठुचु देखु सीढ़ी चढ़ुची जाऊँ आम रूम को जाऊँ तो आम ओनर आमको चाबी देते आम रूम को आम जाऊँ रूमटा से कौन रूम नंबर हूँ 104 चाबी भी आमको दे दीचंती कहले चाबी नहीं कि तुम्हें खोलियो चाबी आनिक आसलु रूम चाबी बर्तमान मु खोलुची रूम चाबी खोलला पर देखो मु भितर को प्रवेश कली झकास है रूमटा वाओ देखी दिंतु सबू अच्छी रूम रे माने एमती गोटे फैमिली भी चलला भाया रूमटा बढ़िया है एसी लगी हमर गोटे छोट आलमीराटे अच्छी एपटे मिरर अच्छी ये टेलीफोन अच्छी टीवी अच्छी डबल बेड पड़ी बढ़िया अच्छी माने देखो एमती कि किसी भी माने प्रॉब्लम ही नहीं सब माने जो साबुन भी देइछंती हैंड वॉश भी करिया पई आउ बढ़िया कमोड लाट्रिन बढ़िया अच्छी एमती बहुत बढ़िया लगुच से लज टाइम आसिक जो रही देखो साबुन भी देइछंती हाथ धोइबा आउ देखी दिंतु रूमटा बर्तमान आसिक पहुँची गलु मो माउसी घरे आई देखना आम डिम्पल ठिया है डिम्पल आउ डिम्पल रो बड़ भौणी नुपुरु आपको तो आगु देखी थे जो आउ जने जो यूट्यूब करुछंती आरती बेहेरा तांको चैनल रे देखि थे ये देखन तांको पुओ बाबू ये बाबू देखन केमती छेप पकोची देखो ना केमती इते बाळुंगा बाबरे इने गोन मार देला उफ गोन मार दो समस्त गोन मार दबो गोन मार के समस्त उड़े दबो से केते दिन पर आसती मो माउसी गोटे देखी बोली ता देहटा भल नहीं देखियापाई आसीची माउसी देह भल नहीं बाबू देह भल नहीं नानी देह भी भल नाला ये मो नानी हेबे है ये माउसी झील नानी तांको देह भी भल नाला तांको भी देखी पलि आसली आसी समस्त देखीदेली माउसी ता झील और समस्त देखीदेली बर्तमान पलि आसली गोटे ये लेडीज कर्नरटे मैंने बहुत दिनर मुझे कि बाहागर भी जो होती से भाई मत बहुत चिन्ह मुझे चिन्ही
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ବି ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଛି ତ ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ କିଣି ନେବା, ଏତେ ଦିନିକରେ ଆସିଛେ ତ। ସେଇଠୁ କିଣିଦେଲୁ 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ସେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର କିଣିଲି, ଯାହା ଆଣିବା କଥା କିଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି ନା ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ନା ପଦି ଭାଇ। ଆଉ ଆସିଲୁ ଭାରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଓନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଧରିକି, ଏବେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ହେଇଗଲା ଆମର ଟାଇମ୍, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆମ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ, କାମ ସରିଗଲା ତ ଆମେ ପଳଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆମେ। ଆଉ କାହିଁକି, ଆମର କାମ ତ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ କାମ। ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ, ମାର୍କେଟ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତାପରେ ଯାଉଛି ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା। ଏଇ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା 50 ଟଙ୍କା। ଦହିବରାରେ କିଛି ଦହିବରା ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଖାଇସାରିକି ମଙ୍ଗଳମ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳମରୁ ଯିବା। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆସିଛୁ ତ ମଙ୍ଗଳମ, ଏକାଥରେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯା। ସେଠୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଯାଇକିନା ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ତ, ବହୁତ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ମନ ବି ପାଇଲା। ଦେଖୁଥାଏ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ, ଯେତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ନେବା ପାଇଁ, ଯେ ଏଇଟା ନେବି ସେଟା ନେବି ସେଟା ନେବି, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ ନେବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା। ଆଣିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାଛୁଛି ସେଟା ବି ଆଣିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓସାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଛି ହୋଲସେଲ୍, ପୁରା ମଙ୍ଗଳମଟା ନା ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ। ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳର ମଙ୍ଗଳମ ଦୋକାନ। ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଶାଢ଼ୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଏ ଶାଢ଼ୀ, 2 ଖଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ନେଇକି ଯିବି। ମୋତେ କହିବେ ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଜାଲ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ କିଣୁଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଡ଼ଉଛି କେମିତି। ଏଠି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବେଗେ ବେଗେ କିଣି ଚାଲ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଖରା ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ରୁହ କିଣିବା ତ, ଆଉ ଯିବା ତ, ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ। ବାଛୁଛି, ଏଇଟା ମନ ପାଉନି, ସେଇଟା ମନ ପାଉନି, ସେଇଟା ମନ ପାଉନି, ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ତାପରେ କେଉଁଟା ମନ ପାଉଛି ମୋର କିଣିବା। ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ତ କଥା ଜାଣିଥିବେ କେମିତିଆ, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁକରି ନେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନା କ'ଣ, ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୁଗା। ମଙ୍ଗଳମକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନର ଦୋକାନ, ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳମକୁ ହିଁ ଆସୁ। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ବି ହେଲେ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଆଉ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ବାଛୁଛି, ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁଛି ଶାଢ଼ୀ, କେଉଁଟା ନେବା କ'ଣ କରିବା ବାଛୁଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାଛୁଛି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ। ସେ ବସିଛନ୍ତି, ବେଗି ବେଗି ବାଛି ଯିବା। ବାଛୁଛି ତ, ରହିଥ ଯିବା ତ, ଆଉ ସେଇଟା ହଁ ବାଛୁଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଥିଲା ତ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପୁଣି ଦେଖୁଛି, ଆସିଲେ ତ ଏଇଟା ନେବିନି ସେଇଟା ନେବିନି ସେଇଟା ନେବି। ମୋତେ କହିବେ ତୋତେ କହିବେ ତୁ ଦୋକାନଟା ସାରା ତୋତେ କହିଦେଲି, ତୋ ମନ ପାଉନି ନା, କି ରୁହ ଟିକେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତ। ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି, ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତ ପୁଣି ନେବା, ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ସେଇଟା ସବୁ ଆଡ଼େଇକି ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେବ ସେଇଟା ନେବା। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବାକୁ ରାଜି। ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆସିଲି, ପୁଣି ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କଠିକି ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କହିଲି ଦେଖି ସେଇଠି କି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀରୁ ବି 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଲି। ବହୁତ ସାରା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେମିତି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ନା, ଓହ୍ଲେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବେ।
ବିସ୍କୁଟ ହାତରୁ ବି ନେବେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁଆଇ ସାରିଲି ମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ବାଏ ବାଏ, ରଖୁଛି।